हो रहा है इसमें? वंदे भारत। वंदे भारत आई स्पीड में रुकी है, स्टेशन से गुजरेगा, आप स्टेशन में खड़े होंगे तो आपको कैसी लगेगी वो आवाज। राजधानी सुनाएंगे, राजधानी आएगी। હવે ફેસિલિટી છે, તમે ટ્રેનમાં સફર કરી શકો છો વિધાઉટ ટિકિટ, અને ટીસી થી તમે ટિકિટ લઈ શકો છો। 500 કાપી દો। अब ये मालगाड़ी देखिए, टिपिकल मालगाड़ी की आवाज। समय नहीं है, मैं दो आवाज एक साथ सुनाता हूँ। गाड़ी चलती है, विशल की आवाज, ठीक है? एक डीजल इंजन की आवाज है, विशल, ये दोनों आवाज एक साथ। अब हम लकी जो करें